Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa badlagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, baik karena berkata-kata atau perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله. إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam menjalankan dan mendahulukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik setelah kematian adalah ketakwaan yang kita siapkan selama kita hidup di dunia. Ayyuhal ibad, pernah suatu hari Sayyidina Al-Hasan, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibni Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Beliau pernah Sayyidina Al-Hasan melewati suatu rumah. Lantas beliau berdiri di depan rumah tersebut sambil memandang rumah itu dengan penuh keheranan, sampai beliau mengatakan, apa yang terjadi kepada penghuni rumah ini? Bukankah terdengar suara canda tawa dari rumah ini sebelumnya? Kemudian terdengar suara dari belakang pintu rumah tersebut mengatakan, qad sara ahluha yatama. Sungguh penghuni rumah ini telah menjadi yatim dan istrinya pun telah menjadi janda. Kemudian bakal Imamul Hasan, kemudian Sayyidina Al-Hasan pun menangis hatta balla lihyatuh, sampai jenggot beliau pun basah karena merenungi beginilah kehidupan dunia, semuanya akan berakhir dengan kematian. Dari karenanya ayuhal ibad, ketika seorang mukmin yang berakal bahwa dia sadar segala kehidupan yang di dunia ini akan berakhir dengan kematian dan tidak ada bekal yang paling indah melainkan ketakwaan, maka hendaknya bagi setiap orang yang beriman
beriman, setiap orang yang berakal untuk mempersiapkan bekal apa yang telah dia siapkan dengan kematian tersebut. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, man aktsara dzikral maut akramahullahu bi thalathati khisal. Siapa orang yang banyak mengingat akan kematian, maka Allah akan muliakan orang tersebut dengan 3 kemuliaan. Kita hidup di dunia ayyuhal ibad, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Sampai Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memusnahkan kelezatan dunia, yaitu kematian. Kemudian ulama mengatakan orang yang memperbanyak mengingat akan kematian, maka Allah akan memuliakannya dengan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah orang yang memperbanyak mengingat akan kematian, dia akan menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, yaitu orang tersebut akan diberikan semangat yang tinggi di dalam dirinya, di dalam pengabdian dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang ketiga, yaitu orang tersebut akan diberikan sifat qanaah, merasa cukup daripada apa yang telah diberikan oleh Allah dari dunia ini. Inilah 3 kemuliaan ayyuhal ibad bagi orang yang memperbanyak mengingat akan kematian. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, orang yang selalu mengingat akan kematian, maka kuburnya akan dijadikan Allah menjadi salah satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kita hidup di dunia ayyuhal ibad sangatlah sebentar, sehingga Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau berpesan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat sebentar, oleh karena dunia sangat sebentar, maka jadikanlah waktu yang sangat sebentar ini untuk kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, keistiqamahan sampai kita wafat dalam keadaan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamal malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtaduna jalla fi'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana qurrata a'yunina nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah inni musikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayka bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Wattaqullaha ya ibadallah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima. Faqala mukhbiran wa amiran lahum takrima. Inna Allah
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى خليفتهم بعده المختار صاحبه وأنيسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب مير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والعلن من استحيت منه ملائكة الرحمن مير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب مير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وخصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم أعز الإسلام وانصرهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين ودمر أعداء الدين يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا الله من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.